आज पूरा पंजाब स्टैंड स्टिल पे था। कोई 25 से 30 लाख गाड़ियां जो हैं जो सीएनजी इस्तेमाल करती हैं, कुछ नहीं आज उन्हें मिला। पेट्रोल पंप्स भी बंद थे। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक्चुअली फैसलाबाद के अंदर भी हमने देखा कि एक किस्म की जो है जो उन्हें लोड शेडिंग का स्केड्यूल दिया गया था, उससे हटकर आज इंडस्ट्री सारी खुली रही। सबसे पहले हम जाएंगे फैसलाबाद की जानिब ही। सईद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। जब आपको एक स्केड्यूल दिया जाता है और कहा था कि हफ्ता जुमेरात जुम्मे की छुट्टी होगी, तो आज आपने क्यों खुली रखी है अपनी सारी सनतें? देखिए जी, हमसे वादा किया गया था कि 15 मार्च के बाद कोई लोड शेडिंग नहीं होगी और 15 मार्च गुजर गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी अभी एक हफ्ता ठहर जाए। फिर नेक्स्ट वीक कहा गया जी गद्दू में एक्सीडेंट हो गया, 36 इंच की लाइन तोड़ दी गई है, तो हम वो मरम्मत कर लें, उसके बाद आपकी 2 दिन की होगी। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, डीसीओ साहब के सामने इन्होंने हमारे जो फैसलाबाद के जीएम है उन्होंने उनके साथ वादा किया। मैं यहाँ पे 2-3 सवाल है मेरे रेहान नवाज साहब से जो आवाम को जानने चाहिए। वो ये है कि इन्होंने फरमाया कि जनवरी में 2050 की पैदावार थी और आज 1750 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ये 300 शॉर्टफॉल जो आया ये किस वजह से आया है? दूसरा मेरा सवाल जिनसे ये है कि जब इनके पास गैस ही नहीं थी तो पिछले 3 सालों में इन्होंने बेतहाशा रेडियो की तरह जो गैस बांटी है वो किस वजह से बांटी है? जब इनके पास गैस नहीं है तो जो कनेक्शन लगे हुए हैं, जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उनको गैस देनी चाहिए थी। हाल ही में इन्होंने एक एंग्रो को फैक्ट्री चलाई है जो मेरे सुनने के मुताबिक 100 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल कर रही है। तो ये इस तरह के काम जब करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी के पास भी गैस पूरी नहीं होगी। और तीसरा मेरा क्वेश्चन जो आखिरी है वो ये है कि जब ये लोड शेडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें भी बड़ा सोच समझने की जरूरत है कि कौन सी इंडस्ट्री मुतबादिल इस्तेमाल कर सकती है, कौन सी इंडस्ट्री। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी सईद शेख साहब कि इंडस्ट्री अपना मुतबादिल रिसोर्सेज के तो इस्तेमाल कर सकती है ना। आप ही के फैसलाबाद में एक सितारा टेक्सटाइल मिल्स है फैसलाबाद के अंदर कि जो अब खुद अपना मुतबादिल का अरेंजमेंट कर चुकी है, बाकायदा तौर पर अपनी बिजली भी खुद जनरेट कर रही है। ये क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? बिजली भी जनरेट जो हो रही है वो भी गैस से हो रही है, वो हमारी फैक्ट्री में भी जनरेट हो रही है। और कल सितारा भी, उनकी लेबर भी हमारे साथ होगी, वो सितारा की मैनेजमेंट भी, मालकान भी हमारे साथ होंगे जुलूस निकालने में। ये बात नहीं है। बात ये है कि जब ये गैस इनके पास नहीं है तो इसके बाद ये क्यों देते हैं। दूसरी बात जो आखिरी मैं कहना चाह रहा था कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बॉयलर में हो सकता है, स्टेंटर में, रोटरी में, सिंगिंग मशीन में, जो पर्टिकुलर हमारी डेलिकेट मशीनें हैं उस पर पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको कोई दूसरा फ्यूल चला सकें। और ये मशीनरी हमने यूरोप से दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की हुई है और इसको ऑल्टर करना मुश्किल है। मैं मानती हूँ हर एक को प्रॉब्लम्स हो रही है, मगर सर सच तो ये भी है ना कि आपको भी जो है वो 9 माह के लिए बस गैस मिलनी थी। आपको पंजाब हुकूमत ने पूरे 12 माह के लिए दिया। क्या आप ये बात तस्लीम करते हैं कि गैस की जो लोड शेडिंग है इधर, आप एक मेरे बस सवाल का जवाब दीजिए। ये 10 करोड़ अवाम को पंजाब हुकूमत बेच आई 18वीं तरमीम में, पीपल्स पार्टी भी भूल गई। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं मैडम, ये ऐसा है कि ये गैस जो है ये 84 से 84 से पहले जो कनेक्शन दिए गए थे वो 12 महीने की बुनियाद पे थे और 84 के बाद जो दिए गए उसमें भी इन्होंने हमसे इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जो हमारी डेलिकेट मशीन है उनको 12 महीने गैस मिलेगी। सिर्फ 3 महीने के लिए ये हमारे बॉयलर सील करेंगे, वो भी 84 के बाद वाली। इनमें से क्या मुराद है सर? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? तो पूछ लेते हैं ना, मुझे मौका दीजिए। रेहान नवाज साहब प्लीज मुख्तसर जवाब दीजिए। जी, इसमें पहली बात तो ये जो इन्होंने हवाला दिया फर्टिलाइजर प्लांट और मुख्तलिफ जो हमने अब कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ये आज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2006 और 2007 के वो प्लांट अब कमीशन हुए। एक प्लांट को लगाने में 2 से 3 साल 4 साल लगते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी स्टेंटर्स और दूसरी मशीनों के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल नहीं है, LPG है, लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कर रहे हैं, चूंकि महंगा फ्यूल है ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। तीसरी चीज मैं ये एक वाजे कर दूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास तौर पे अनऑथराइज जो हमने इजाजत नहीं दी हुई 5 जनरेशन बेइंतहा हो गई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की गैस अनऑथराइज यूज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रही है। तो जो पुराने कंज्यूमर्स थे उनको तकलीफ हो रही है, उनकी गैस वो अनऑथराइज 5 जनरेशन में फैसलाबाद में काफी है, लाहौर में भी है, बाकी जगह। अच्छा, और इसमें जो कटेलमेंट का शेड्यूल हम देते हैं, फील्ड से कितनी गैस निकलनी है वो दूसरी कंपनीज हैं जो निकालती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वहाँ कोई ब्रेक डाउन हो जाता है
سعید شیخ صاحب کو اچھی طرح پتا ہے, ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں. قادرپور میں پرابلم آیا, پلانٹ ٹرپ کیا. ساون میں پرابلم آیا, پلانٹ ٹرپ کیا. وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک فیلڈ پہ ادھر سر ایک سیکنڈ, میں ریحان نواز صاحب اس سے پہلے پراچا صاحب کی جانب جاؤں. مختصر مجھے فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے, وفاق چاہ رہی ہے کہ سی این جی ایسوسی ایشن جو ہے ایٹ لیسٹ وہ مان جائے, 2 دن کی چھٹی اپنے من پسند دنوں کے اوپر جو ہے وہ چوز کر لے اور 2 دن کی چھٹی لے لے, گیس نہیں ملے گی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں منظور یہ بات, یہ ممکن ہے سر؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. 2 دن میں سے 1 دن تو کوئی بھی گاڑی جو رات میں فل کرا لیتا ہے اپنا ٹینک تو 1 دن تو چل جاتی ہے. انفیکٹ ان کے ان کی جو سیل لاس ہوتی ہے 1 دن کی ہوتی ہے. اب میں آپ کو فگر دیتا ہوں. جولائی میں میرے پاس وقت کم ہے, میں جواب لینا چاہ رہی ہوں. آدھے منٹ میں 180 ملین گیس انہوں نے استعمال کی تھی. کب 1 دن کی چھٹی تھی, دسمبر کے مہینے میں 2 دن کی چھٹی تھی. انہوں نے 235 ملین گیس استعمال کیے بیچی ہے سی این جی سیکٹر نے, پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو انفیکٹ ان کو کوئی سیل لاس کوئی نہیں ہوا. بس اب وہ کیونکہ عام کنزیومر ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ بالکل کرٹیلمنٹ نہ ہو. گیس ہمارے پاس کم ہے. سب پوچھ لیتے ہیں غیاث پراچا صاحب, میرا وقت ختم ہے, مختصر مجھے اینڈ میں بتائیے گا کہ کیا آپ کب تک یہ بوجھ ڈالے رکھیں گے عوام کے اوپر؟ آپ تو ابھی بھی نہیں بتا رہے ہڑتال آپ کب ختم کریں گے. تھوڑی سی اگر فلیکسیبلٹی آپ دکھا دیں. ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے سر. جی ہم بہرحال وہ یہ بھی غلط بات میں نے کہی, گیس ہے ہم نکال نہیں رہے. ہم لوگ جو ہے ہماری ریٹیل پرائس جو ہے باقی سیکٹرز, یہ ہماری ایگزیمشن ان کو کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر نہیں کرتے تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ہمیں آ کے مارتے ہیں, وہ ہم سے لڑتے ہیں. ہم نے مجبوراً یہ سٹیپ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف تھوڑی سی گیس ان سے چاہیے, اور اس گیس کا کسی بھی سیکٹر کو فائدہ نہیں ہو رہا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے 9 مہینے والے لوگوں کو 12 مہینے گیس کیوں دی ہے, جس کی وجہ سے یہ شارٹیج پیدا ہوئی ہے. ساری برائی کی جڑ تب پیدا ہوئی ہے جن کو 9 مہینے گیس ملنی تھی, ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ 12 مہینے گیس دینے کا کہا گیا اور ساری تقسیم خراب ہو گئی ہے. ہفتے میں 1 دن بھی چھٹی کے اوپر رضامند ہوں گے یا نہیں؟ جی بالکل ہوں گے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ملک میں گیس کی کمی ہے تو ہم 1 دن کا ہر صورت میں تعاون کریں گے, اور پھر بھی کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم 2 دن سے زیادہ بھی تعاون کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا غیاث پراچا صاحب, سعید شیخ صاحب, اور ہمارے ساتھ جی ایم سیل سوئی ناردرن گیس ریحان نواز صاحب موجود تھے. غیاث پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم لوگ اسے تسلیم کریں گے اگر ہمیں یقین دہانی دلا دی جائے کہ گیس کم ہے. آپ کو جلدی سے جاتے ہوئے ایک میپ دکھاؤں گی اپنی فل سکرین کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو ہیں 28 گیس سورسز ہیں پورے پاکستان کے اندر جن سے ہم گیس نکال رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, قادرپور گیس فیلڈ جو ہے, اگر ہمیں کمپریسرز اور مشینز حکومت تبدیل کر دے تو ڈبل گیس جنریٹ ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی حالات بہتر ہو جائیں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں کی جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتی ہیں. مگر گیس کی تلاشی کا کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان میں, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ابھی حکومت سو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج اجازت چاہتی ہوں. لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@dunianews.tv. Till I see you all again, have a brilliant night. Good night. اللہ حافظ.